मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 विरल महाजागतिक घटना गोटिए धाड़ी रे रहिबे 6 ग्रह। महाकाश वैज्ञानिक अनुध्यान अनुसार जून ने सौरमंडल रे एपरि एक महाजागतिक घटना घटिबो जेउथिरे एक संगरे 6टी ग्रह गोटिए धाड़ी रे रहिबा भली दृश्यमान हेबो। एही घटना को प्लानेटरी अलाइनमेंट कुहा जाय। प्लानेटरी अलाइनमेंट हेउछि एक ज्योतिर्विज्ञान घटना जेतेबेले सौर प्रणाली रे अनेक ग्रहर कक्षपथ सेमानंकु एक समय रे सूर्यंक एक समान पार्श्व को आनी थाए। तेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ को सही ग्रह माने एकत्रित हेबा परी किंबा गोटिए सरल रेखा रे रहिबा भली देखा जाय। ज्योतिर्विज्ञानी भाषा रे एही घटना को प्लानेटरी अलाइनमेंट कुहा जाय। सौर प्रणाली रे ग्रह मानक स्थिति को वर्णना करिवा पई एही शब्द व्यवहार हुए। एही अलाइन समय बुध मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून गोटिए धाड़ी रे रहिबा भली देखा जिवे। नंबर 2 बंगोपसागर रे आसुची बात्या 26 संध्या सुधा भीषण रूप नहीं पारे। बंगोपसागर रे बात्या संभावना 25 सकाळ सुधा बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे साइक्लोन। 26 संध्या सुधा भीषण बात्या रे रूप नहीं पारे। बांग्लादेश पार्श्ववर्ती पश्चिम बंग उपकूल पाखापाखी पहुंचिबो एनेई सूचना देइछि भारतीय पाणीपाग केंद्र। लघुचाप अधिक घनीभूत होई आज सदृश लघुचाप रे परिणत होईछि। आज सकाळ सुधा घनीभूत होई अवपात रे परिणत हेबो। एहार प्रभाव ओडिसा रे रहिबनि बोली कहिथिले आईएमडी डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। सक्रिय घूर्णिबल प्रभाव रे दक्षिण पश्चिम पार्श्ववर्ती पश्चिम केंद्रीय और तत्संलग्न उत्तर तमिलनाडु दक्षिण आंध्र प्रदेश उपकूल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। एहा सहित जड़ित घूर्णिबल वायुमंडल रे 5.8 किलोमीटर जाय व्यापीछि। नंबर 3 वायुमंडल को बड़ सफलता नाइट विजन गगल्स सहायता रे अवतरण कला विमान। प्रतिरक्षा क्षेत्र रे भारतीय वायुसेना को आउ एक बड़ सफलता। भारतीय वायुसेना को छुईला आउ एक माइल खुंट। नाइट विजन गगल साहाय्य रे राति समय रे ईस्टर्न सेक्टर रे सफल भाव रे अवतरण करछि भारतीय वायुसेना रो C-130J विमान। एही समय रे दुईटी वीडियो को वायुसेना पक्षरु सोशल मीडिया एक्स अकाउंट रे शेयर करा जायछि। देशर सार्वभौमत्व रक्षा पई भारतीय वायुसेना सबु बेले सबु स्थिति रे प्रस्तुत रहिछि। एहा आगो को भारत को बाह्य शत्रु आक्रमण रे मुकाबिलार सहायता हेबो बोली वायुसेना पक्षरु कहा जायछि। एही सफलता वायुसेनार प्रतिबद्धता को दर्शाइथिबा बेले सफलता परे विभिन्न आडु शुभेच्छार सुଅ छुटिछि। नंबर 4 1 जून नु बदलिबो आरटीओ नियम। नाबालक गाड़ी चलाइले पितांकु जेल। ड्राइविंग लाइसेंस समस्या दूर पई केंद्र सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पक्षरु नियम रे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि। जून मास पहिला रु एही नुवा नियम लागू हेबो। देश रे डीएल पाइबा एक कष्टदायक प्रक्रिया होइथिबा बेले एथि पई आवेदनकारी को विभिन्न फॉर्म पूरण करिबा को पड़िथाय। एथि सहित एकाधिक कर्तृपक्षक निकट को जिबा सहित ए क्षेत्र रे दुर्नीति मध्य देखिबा को मिलिथाय। तेबे नुवा नियम रे आवेदनकारी माने निज पसंदर निकटतम केंद्र रे गाड़ी चालना परीक्षा देबार विकल्प पाई परिबे। एनिकी जदि जणे नाबालक गाड़ी चलाउथबा अवस्था रे धरा पड़े तेबे से क्षेत्र रे तांकर पितांक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो ओ 25,000 टंका जरिमाना लागू करा जिवो। एथि सहित नाबालक जदि कोनोसी दुर्घटना घटाए तेबे से क्षेत्र रे तांकर पितांकु जेल मध्य होई पारे। नंबर 5 प्रभु जगन्नाथ हमकु शक्ति दियंतु। ओडिसा रे डबल इंजिन सरकार गठन हेबो। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार ओडिसा गस्त रे आसी बाणपुर जनसभा को संबोधन करिसेंती। योगी आदित्यनाथ चिलिका निर्वाचन मंडल बाणपुर सभा रे पहुंचु राज्य सरकारक ऊपर बर्षिसेंती। से कहिसेंती प्रभु जगन्नाथ हमकु शक्ति दियंतु। एठारे डबल इंजिन सरकार गठन हेबो। डबल इंजिन सरकार हेले लैंड सैंड माइनिंग माफियांकु साबाड करा जिवो जेमिति उत्तर प्रदेश रे करा जायछि। ए हेउछि मोदींक भारत। एठारे जिए बदमाशी करिवो ताकु दंड दिया जिवो। ओडिसा रे नवीन सरकार बाबू मानक कब्जा रे रहिछि। बीजेडी सरकार एठारे आयुष्मान भारत लागू करू नाही। बीजेडी दुष्टीकरण राजनीति करूछि कहिले योगी। नंबर 6 बैजयंत भली नेता पाई केन्द्रापड़ावासी सौभाग्यवान कहिले योगी। केन्द्रापड़ा लोकसभा क्षेत्र महांगा कुलिया रे योगींक वक्तव्य। लोकसभा प्रार्थी बैजयंत पंडा को भूरी प्रशंसा कले योगी। बैजयंतक भली नेता पाई केन्द्रापड़ावासी सौभाग्यवान बोली कहिले। बैजयंत उत्तर प्रदेश बड़ दायित्व नैथिले किंतु तांकु ओडिसार आवश्यकता थिबा कही प्रधानमंत्री पठाइले। ओडिसार विकास अस्मिता आगकु नेबाकु बैजयंत पंडा अछंती। बैजयंतकु विजय करी मोदींक 400 पार सफल करंतु बोली केन्द्रापड़ा रे आह्वान दैछंती योगी। प्रथम सभा रे जय जगन्नाथ जय श्रीराम कही वक्तव्य आरंभ कले। कहिले केन्द्रापड़ावासी को अभिनंदन जणाइबाकु यूपी रे आसीछि। यूपी मॉडल बुलडोजर मु आसीबा पूर्वरु एठी पहुंची गलानी बोली कहिसंती। गणतंत्र शासन व्यवस्था रे बाबूराज चलिले अव्यवस्था बढ़िबो। नंबर 7 बीजेडी सरकार गढिले ओडिसार युवपीढ़ीक पई आसीबो 1 लाख कोटी टंकार स्वतंत्र बजेट कहले पांडियान। ओडिसा रे बीजेडी सरकार गठन हेले युवपीढ़ीक पई 1 लाख कोटी टंकार स्वतंत्र बजेट आसीबो। युववर्गक विकास पई आगामी 10 वर्ष रे अर्थ खर्च हेबो। निर्वाचन प्रचार माध्यम रे भुवनेश्वर रे सांबादिक सम्मेलन करी एनेई सूचना दैछंती बीजेडी नेता कार्तिक पांडियान। से एठारे बीजेडी और बीजेपी रो निर्वाचन
ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁବ ବଜେଟ୍ ଆଣିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନମ୍ବର 8 ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଜୁଲାଇରୁ ରାଜ୍ୟର 90% ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ନବୀନ ସରକାର ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଆସେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 90% ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ମିଳିବ। ଏନେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ୟୁନିଟ୍ ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହାସହ 100 ୟୁନିଟ୍ରୁ 150 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାରକୁ 50 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 75% ପରିବାର ମାସିକ 100 ୟୁନିଟ୍ରୁ କମ୍ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନମ୍ବର 9 ନବୀନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ 21ରୁ 21 ଜିତିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେପି ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନଡ୍ଡା। ଏହାପରେ ଧାମନଗର ଓ ବଡ଼ଚଣାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନଡ୍ଡା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ସଫା ଦିଶୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି 21ରୁ 21 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିବ। ଏଥର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାକୁ ଲୋକେ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ଲୋକେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଦିନକ ପରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଛି ପ୍ରଚାର। ଶେଷ ଦିନରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଏହି 6ଟି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା 42 ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସିଟରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କଟକରେ ବିଜେପିର ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ସହ ବିଜେଡିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ କଂଗ୍ରେସର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ପୁରୀରେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଭର୍ସେସ୍ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବେ ଜୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବନାମ ମନୋଜ ରାଉତରାୟ ଓ ତାହା ସହ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ହେବ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବନାମ ବିଜେଡି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଫାଇଟ୍ ହେବ।